May I have your attention, please? I am Mohammad Muntakhab from Gwalpokhor and also professionally an advocate of Calcutta High Court. आज এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি একটা অ্যানাউন্স করছি কি আমার এরিয়ার গোয়ালপোখর 1 গোয়ালপোখর 2 ইসলামপুর কারণ দিকে এই জিনিসলা একটা এক মহিনার একটা এডুকেশনাল প্রোগ্রামের আয়োজন করাল গয়া সেরা এক মহিনায় আর যতলা भी প্রোগ্রাম হবে কভারেজ করাল যায় অতলা কভারেজ করাল যাবে यार এই এডুকেশনের প্রোগ্রামটার আমি सबसे पहले थैंक्स दुआ चाहम कि हमार जे भाई जानला भारत रहे दिल्ली बम्बई केरला पानीपत और भी बहुतला जगत है हैदराबाद बहुतला जगत और भी है और एक रिक्वेस्ट छिल कि सर हमारा तो भारत रोची ती तो हमारे इधर देखे गई इसलिए एक हमार जे स्टूडेंट्स ला है हमार जे भाई बहन ला है प्लस हमार जे गार्जियन ला है तो और एक एजुकेशनल प्रोग्रामेर बहुत ही ज़्यादा दरकार है नीता तुम्हारा देखवाई पाचन हमरा कीरकम करे भाषी इधर तो इसलिए मैं सबसे पहले थैंक्स और सौभाग्य दुआ चाहम दूसरा बात बहुतला एनजीओ अथवा ट्रस्ट हमार छे और बहुत बड़ो हाथ छे प्रोफेशन प्रोग्राम आयोजन करवार के और बहुत हेल्प करछे और बहुतला टीचर्स छे एरकम हमार एरियार और बहुत ही एप्रिसिएटेड करछे और चाहे कि ना एक एजुकेशनल एक प्रोग्राम कराल जाक जेरा जुदी स्कूल्स है तो स्कूल से जैसे हमार बच्चाला जैसे सीखवा पाई संगे गार्जियन स्टूडेंट होबे प्लस गार्जियन और दूसरा होबे जे कोई ग्रामत या बस्ती जाए भी एजुकेशनल प्रोग्रामटा कराल जाबे तो এই যে এডুকেশনাল প্রোগ্রামটা করাল যাচ্ছে এরা হর কিছু মাইন্ডত রাখে कि हमार যে এলাকা আছে এই যে আমার সোসাইটি আছে এই সোসাইটির যে আমার স্টুডেন্টস লা আছে আমার গার্জিয়ান লা আছে আমার একজন পরিবার ফ্যামিলি আছে এই সব কিছু বেনিফিট রাখাই করাল গয়া এরা যে যদি এরকম প্রোগ্রাম একটা রাখাল যায় তো আমার ছোয়াপলা हमार गार्जियनला हमार बहुत कुछ यहाँ से बहुत कुछ शिखबे क्या नर्माली देखा जाच्छे कि हमार एरियात एक जिनिस चलछे कि पढ़े लिखे करबे कि এই যে কনসেপ্ট আছে এই কনসেপ্টটা চেঞ্জ করবার তাই এই একটা প্রোগ্রাম রাখাল গয়া है এই প্রোগ্রামला मैं बार बार कहूँ कि बहुत ला हो सकते हैं 10 जगह हो सकते हैं 20 जगह हो सकते हैं 50 जगह हो सकते हैं एक महीनार अंदर जतला कवरेज करल जाबे तो इसलिए सबसे पहले मैं इनवाइट या फिर रिक्वेस्ट करवा चाहम बहुत ला स्कूल यदि तुम्हारा चाहचन कि हमार स्कूल तो एरकम एक एजुकेशनल प्रोग्राम कराल जाक तो तुम्हारा मोर से कन्टैक्ट करवा सकছেন क्या स्क्रीन मोर नम्बरटा छे तुम्हारा देखवा सकছেন और भी बहुत ला एनजीओ है एरकम जे चारा चाहছে कि हमरा तो सोशल वर्क करছি और एजुकेशनल जो प्रोग्राम है यहरा तो हमरा शामिल हुआ चाहची जैसे हमार नाम डा रहो जैसे आरो गोटा लोकला जैसे हमार जे हमरा काम करছি गरीबेर ताने ওই জিনিসটা जैसे फैलुक सबके चिन्हुक तो और को इनवाइट कराल जाए क्या कि और जो एनजीओ अथवा ट्रस्ट बनाल गया है इरा लोकर बेनिफिट रहता है तो और को मैं इनवाइट करवा चाहम कि तुम्हाराও भी शामिल हुआ सकছেন मुझे कन्टैक्ट करबें और ওই লোকলাকে আমি কয়া চাম ওই ভাইজানলাকে আমি ইনভাইট করবা চাহাম আর কয়া চাম কে তোমরা যদি চাহছেন কই যে তোমার বস্তিত कोई प्रोग्राम हो ठीक है तो तुम्हारो मुख ले जुआ सकছেন और दूसरी बात में इरा आरो को जब আমি हर एक जनक मैं इनफर्म करवा चाम कि तुम्हारा हर एक जन अपना हमार जे नेक्स्ट जेनारेशन आसছে और जे हमार जेनारेशन चलছে এই जेनारेशन बेनिफिटर तेने तुम्हारा शामिल हर कोशिश करबें जेठी भी प्रोग्राम होबे मैं एखान लिस्ट बोले दूम आगुते अनाउंसमेंट करे दूम जे এই स्कूलत এই दिना जामो এই बस्तित এই दिना जामो এই जगत এই जिना हमरा এই प्रोग्रामटा कर्म और एरा बात मैं कहा चाहम कि तुम्हारा जो कोई बस्ती या कोई प्रोग्राम करवा चाहছেন तो एरकम ना सोचें कि हमार बहुतला टाका या पैसा या पिंडल टंगा होबे एरकम कुछ नहीं इरा सिम्पली एक एजुकेशनल अवेयरनेस इरा हमाक
ফালতু পয়সা খরচা করবার কোই দরকার নিছে। 2-4খান চেয়ার হলেই হয়ে যাবে, जैसे আমরা कोई যদি গেস্ট অসাতে আমরা ওরা বঠুয়া দুয়া পাই, আর আমার কুছ নেই, আমরা কোইঠি भी বঠিয়ামো, ওটার অসুবিধা নিছে। সিরিফ যদি হল যায় তো দিরা মাইক হলেই হয়ে যায় শায়দ। যদি উড়াওনি হয় তো মুখ দিয়ে, তখন তো বদনটা এনার্জি ইচ্ছা কে মুখ দিয়ে যদি 200-400 या 50-10 জন লোক রয় তা আমরা মুখতে বলে দিম উড়ার কোই চিজের অসুবিধা নিচ্ছে। इसलिए তোমরা যদি সোচেন কে আমরা যদি ওকিল সাহেব বুলামো আমার খরচা হয়ে যাবে, এরকম কুछ भी নিচ্ছে। আমি চাহাম कि যেতে কম সে কম আমরা খরচা সে আমরা যে এডুকেশনাল যে প্রোগ্রাম আছে এটা সাকসেস হওয়ার কোশিশ করছি। আমি जैसे এটা সাকসেস হয় এই এডুকেশনাল প্রোগ্রামটা সে আমার যে সোসাইটি আছে, আমার সোসাইটি চেঞ্জ হয়, আমার ছপওয়ালা আছে ওরা মেন্টালিটি চেঞ্জ হয়, পড়বার কোশিশ করে। আর যেইলা আমার গার্জিয়ান আছে, আমার ছপর মা বাপ বহুতলা যেগুলা এরকম আছে, তো ওরার कुछ बुझो। आर्मी जहाँ तक सोचो पाछू के बेनिफिट कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होबे। मैं सबसे बेशी स्टूडेंट लार संगे संगे मैं गार्जियन लाको इनभाइट करवा चाहम जे कोईटी भी যদি এরকম প্রোগ্রাম তোমরা শুনেন হচ্ছে, হ্যাঁ তো তোমরা জরুর ওসার কোশিশ করবেন। কেন কি বহুতজন এরকম গার্জিয়ান আছে কি ওরা কিছু ডিসকাস করবা চাচ্ছে, কিছু কোহা চাচ্ছে, হ্যাঁ তো ওই জিনিসটা আমরা ডিসকাস করে কহমো ইয়া ফির সওয়াল জবাব হবে যে আমার বেনিফিট ফর আওয়ার চিলড্রেন ফর আওয়ার জেনারেশন, যেসে আমরা কীরকম করে আগুত বড়ুয়া পাই। এই প্রোগ্রামটা কয়েকটা এক্সাম্পল সে আমি কোহাচাম কি এই প্রোগ্রাম রোখবার কারণ কি, এডুকেশনাল প্রোগ্রামটা কেন এডুকেশন এত বড় জরুরি। আমি তোমার কয়েকটা এক্সাম্পল সে বুঝবার কোশিশ করুম। তোমরা জানেন आज से कुछ दिन पहले যদি 15-20 साल आगु যাবেন তোমরা দেখছিলেন কি আমরা যে রাস্তা বানাছিল তা একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেল তোমরা হওদা খুদো, মানে মাটি খুদে খুদে তোমরা রাস্তা দাও টুকরি দে, হতি সে পয়সা মিলবে, হওদারা নামবে না আয়োজন করে। তো কতলা লোকের হতি কাম হচ্ছিল, আলা কি হচ্ছে कोई चीज नहीं दिखान जेसीबी लगाई दिले 2-4 दिन 5 दिन गोटा खान काम एक दिन हो गल। वार माने लोकेर संख्या कम हो गल, हमरा जे काम करम वार हमार काम आन नीचे। सेम जिनिस যদি বলা যায় कि आला बिल्डिंग হচ্ছে ছাদ হচ্ছে, पहले कतला लोक এখন बिल्डिंग काम করছিল, आला কি করছে মিসিংত ঘুরছে, যেটি লাগছিল 50টা লোক হতি 6টা লোকে হয়ে যাচ্ছে। এরকম জিনিসটা চলা হয় কে সিমেন্ট গাড়ির সানছে 10 তলা হোক 15 তলা হোক 5 তলা হোক গাড়ি সানে ডাইরেক্টলি ফিলাই দিছে, যেটি লাগছিল আমার 500টা লোক লাগিল তেন হতি 15-20টা লোকে কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। এরকম হর একটা জিনিস হত এডুকেশনের দোস্তিত অত বড় বাড়ছে আমার দেশটা আগুত, আর আমরা দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছি এডুকেশনের নিদোস্তিত। हमार যদি গোয়ালপোখরের या हमारे एरियार बात कहल जाए बहुत ला लोग एरकम छे যারা सिलाई करছে, सिलाई করে वहाँ अपना जिंदगी जापन जोपन करছে। मगर अभी देखा जाच्छे कि बहुत ला एरकम मिशन चला हुआ है हमार मार्केटत। की मार्केटत मिशन चला हुआ है कि এখন কাপড়া আছে কিরকম ডিজাইন চাই কি চাই না চাই ওই কাপড়াখান যদি ঢুকাই দিলে হতিছে শার্ট বনে या প্যান্ট বনে ই বনে রেডি হয়ে গেল। একখান ধাগা भी না লাগছে, সিলাই করবার দরকার নেই, হতি প্যাক হয়ে নিকলি আছে। और हमारे इंडिया तो बहुत ला चला हुआ है। और ते वार माने हमारे एजुकेशनर बहुत बड़ा दरकार है। তোমরা আরো জিনিসটা দেখবা सकছেন पहले हमार आला যে রপনি হচ্ছে রপনি কি করছিল पहले बहुत ला हाल সবারে করছিল, যেতলা আমার উধরকার লোক ছিল গোটালা লোক কাম করবা শুরু করে, হাল ভয় ই করে ও করে রপনি লাগায়, কতলা লোক লাগছিল। আর আলা কি হচ্ছে আলা ট্রাক্টর নিকলি হ্যাঁ যেতলা আর কখন হাল দেখছেন এরিয়া নি দেখেন ट्रैक्टर दे घर घर करे निकले चलोल 2-3 घंटा ट्रैक्टर लगाई दिले 100 बीघा ই করে চলোল। আর এরকম করে হর একটা জিনিস আমরা पहले দেখছি না कि আমরা চৌল দিয়ে पहले ভাত দেখাছি না, ধান রাখে ঢেকি সে या फिर আরো কিছু সে কুটে খাচ্ছি না। আর আলা কি হচ্ছে মেশিনত হয়ে যাচ্ছে, আলা এত বড় ডেভেলপড হয়ে গেছে कि ঘরতে মেশিন চলে আসছে, তোমরা ধান লা দাও হাতে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে দেখাই চাউল আমরা নিকলাই দিয়ে দিচ্ছি। ওয়ার মানে कतला लोकेर काम এই আমার যে মেশিনারি আছে এই মেশিনারি খাইলে চলে আছে। আর চিন্তার বিষয় এটাও আছে कि আমার যে রকম পানিপত হচ্ছে হতি ওরা বেশি খड्डीর কাম করছে কিবা কিবা বানাচ্ছে ওরা, তো ওই জিনিসলারও भी মেশিন চলা হয়, হর এক চিজের মেশিন চলা আসছে। ওর মানে আজ যদি আমরা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস একটা
एजुकेशनल सोशल अवेयरनेस ना निरोशी ते आज से कुछ दिन बाद ये जे हमार जे पॉपुलेशन छे हमार गोवालपाकर वार्डर पॉपुलेशन यदि हमरा कहते 4 से 5 लाख के मध्य पॉपुलेशन छे हमार लोक छे এই লোক করবে কি আর আমি এরকম বহুতলা জিনিস আছে এই গোটা জিনিসলা মধ্যে নজর রাখতে हुए এই যে একটা এডুকেশনাল প্রোগ্রাম আছে এই প্রোগ্রামটা রাখাল গয়া है जैसे हमारा इन फ्यूचर भविष्यत केने हमरा कोई जैसा मुसीबत नहीं पड़ी এই জিনিসটা দিতে না जब तक हमार इलाका नी जाल जाबे एजुकेशन प्रोग्राम नी राखल जाबे लोकेर कुछ बहुत जনের बहुतला शिकायत है बहुत जনের बहुतला तकलीफ है এই জিনিসটা जब तक नहीं शोनाल जाबे जे हमरा किरकम करे आगत बाड़मो हमार जे एजुकेशनल हुआर निर्दोषित हमरा तो बड़ा बड़ा जगत पहुँचवा नहीं पाची हमार जेला खाली पैसा वाला लोक छे ओरई खाली अपना 6 लाख पढ़ा छे तो हमार 6 लाख की करबे तो এই सबला जिनिस मध्य नजर रखते हुए এই প্রোগ্রামটা রাখাল গয়া है तो इसलिए मी हर एक हमार भाई जानक हर एक लोकक मी जेटी प्रोग्रामটা হবে হতি ওসুয়ার मी অনুরোধ করুয়া কহম कि তোমরা আসবেন हर एक जन ना हेती कोई पार्टी कोई बाচ্চা ना कोई पॉलिटिक्सर बाচ্চা ना कोई कुछ है এই জিনিসটা সেরি ডেভেলপমেন্ট ফর আওয়ার সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট ফর আওয়ার সূর্যাপুরি ডেভেলপমেন্ট ফর আওয়ার চিলড্রেন এর তরেই একটাই মকসদ যে এডুকেশনাল প্রোগ্রাম যদি আমরা একটা রাখি তো কিছু না কিছু তো বেনিফিট জরুর হবে আর ইয়ার বাদে স্টেপ বাই স্টেপ কি করা যায় কেন কি আমরা এতে দিন तक তোমরা দেখছিলেন আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে ওসছিনু বলছিনু ওর বাদ আমার ভাইজানলার সঙ্গে মিলওয়া গেনু ওহার বাদ मी आला একটা ফের এডুকেশনাল প্রোগ্রামের আয়োজন কইউ এই যে ধীরে ধীরে জিনিসলা আমার বাহার চায় ইনশাআল্লাহ মোক बहुत ही विश्वास है हर एक जনের पर मोर बहुत ही विश्वास है कि साथ जरूर दिबेन तुमरा मी सभा के हर एक पर्सनक मी इनवाइट करछु कि ওই প্রোগ্রামে তোমরা আসবেন আর এই জিনিসটা আমি চাচ্ছি कि कम से कम খরচাত এই একটা এডুকেশনাল প্রোগ্রাম রাখাল যায় আর এই রাখ মি তোমার আমার গার্জিয়ানলার উপর আমার ভাইজানলার উপর যে আমার ভাইজানলা भारत রহছে ওরা মোর সবার উপর बहुत ही विश्वास है दिल से मी विश्वास करছি ওরার উপর আর दिल से मोर मोहब्बत है এই मोहब्बत मुख टाने लिया একটা एक महीनार एजुकेशनल प्रोग्रामेर तेना कहने कि अक्टूबर महीनात में इसलिए रखियो कहने कि एक तो पूजार टाइम है स्कूल ये जिनिसला छुट्टी रहे प्लस मोर जे हाईकोर्ट है तो वही हाईकोर्ट मोर छुट्टी रहे तो यही जिनिसटा मी टाइमटा मिले जाच्छे तो यही टाइमटातेई मी रखवार कोशिश करूँ फिर मी इनभाइट करुआताम मोर ओई एनजिओ भाईजानला आछे जे बहुत जन तो कन्टैक्ट छे मोर संगे बहुत जन एरकम कन्टैक्ट निछे तो तुम्हारा यदि चाहछेन कि हमरा एडवोकेट साहेबेर मदद करी हमरा ओहार संगे जुड़ी प्लस हमार एनजिओर नामटा खुदी हमरा लोक कही जे हाँ हमारो हेल्प करछे तो तुम्हारा ओसुआ सकछेन और मैं हमार टीचार्स लाके कहम जे स्कूल चलाचे ओरा कहा चाम कि तुम्हारा यदि चाहछेन ना हमार जे स्कूलत जे छुआपाला पढ़छे ओरारो बेनिफिट होक हाँ तो मैं ओरा को तुम्हारा अपना स्कूलत ले जावा सकछेन एजुकेशनल एक प्रोग्राम कामयाब करवार देना और हमार जे गार्जियन छे हमार जे चाचा छे एरा छे मैं सभाके कहूँ कि तुम्हारा যদি চাচ্ছেন कि ना एरकम एक एजुकेशनल प्रोग्रामेर दरकार है तो तुम्हारा जरूर मुख तुम्हार बस्ती बुलवार कोशिश करबेन शुक्रिया।